fasiriba n'o ye Toguna A Traoré Boubacar Traoré a ko juma tɛmɛnen février kalo tile 11 salle de banque la Kuluba min ye panel baarakɛlaw ye Boubacar u ka baara kuncɛra Zeni Moulaye jamana masakɛ ale tun ye yamaruya mun d'u ma u ka baara kɛ jamanadenw tɔgɔ la min ye assise nationale de la refondation baara kuncɛlen Boubacar Traoré min kɔni ye fɛn minnu fɔra sigikafɔ kɔnɔ malidenw ka daminɛ togodaw la ni kana bila fo an ka faaba kɔnɔna la sɛbɛnfura mun n'o tigɛ nɔbila ni k'o sɛgɛsɛgɛ ni k'a tɛntɛn Boubacar Traoré ni k'a ta k'a di jamanakuntigi ma sabu o ye baara kuncɛli baara ye fasiriba ko o de tun ma kɛ fɔlɔ min ye o document ye Boubacar Traoré o de dira masakɛ ma n'o ye colonel Assimi Goïta maa minnu ye baara kɛ Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ assise nationale de la refondation kɔnɔna la minnu taara ni ka a baara jɔyɔrɔ fa Boubacar n'o jɛrɛjɛkulu ye panel de haute personnalité Boubacar maa min tun b'o ɲɛfɛ Zeni Moulaye Zeni Moulaye a ye kuma ta a ye jamanakuntigi fo danaya mun taara ka di olu kan maa ni maa minnu fana sugandira ni ka nin baara in kɛ Boubacar Traoré a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ wa min ye baara min d'uru ma Boubacar Traoré k'a kɛra kɛcogo la a kɛra laɲini kɔnɔna la Boubacar Traoré malidenw yɛrɛ dama ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ min ni Mali yɛrɛ ka kunnawolo b'a kɔnɔ fasiriba ko min ye Zeni Moulaye ye a y'a yira k'a fɔ baara min taara ka d'ulu ma Boubacar Traoré ale ni taasira mun d'uru ma n'o orientation ye Boubacar Traoré k'u ye baara kɛ ka bɛn n'o kunkilenna ye koyi o tuma ko gɛlɛya ma don a la fasiriba ko wele bilala malidenw ma bɛɛ lajɛlen kan na i k'i fɛla fɔ sabu fɛla fɔlen mun don jamana bɛ degun kɔnɔ jamana bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la jamana burujalen bɛ jamanadenw hakilina ye fɛn caman ye jamana ɲɛnamali la o dɛsɛ bɛ ka kɛ ni sigikafɔ dun kɛra sigikafɔ kɔrɔlen a ko sigikafɔ caman kɛra Boubacar Traoré nka min ye Zena sigikafɔ ye ani sigikafɔ tɛmɛnenw k'i b'a ye k'a fɔ ko kelenw tɛ a ko min ye Mali bɛ kalaya mun na malidenw hakilina ye fɛn minnu ye politikimaw ka taa bila jɛrɛjɛkulu kelennabilaw ka taa bila maa minnu yɛrɛ da tɛ fɛn na Boubacar Traoré bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ n'i kɔnɔta ye o kɔnɔtaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ fasiriba ko a ko min ye politiki maa caman bɛ yen olu y'u kɔtɔrɔma bɔ k'a yira k'a fɔ olu da tɛ ni sigikafɔ la olu sen t'a la o tuma nin t'olu ɲɛsira la Boubacar Traoré o n'a ta o ta min ye baara kɔni a kɛra fasiriba ko Zeni Moulaye a ye sɛbɛnfura ta ni k'a di masakɛ ma n'o ye colonel Assimi Goïta Assimi Goïta y'an bila baara min na baara kuncɛra o tuma sɛbɛnfura an y'a ta k'a di ma o tuma jamanadenw fɛla ye fɛn mun ye jamanadenw mago bɛ fɛn mun na Mali kura kɔnɔ o tuma o filɛ nin bolo jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta a kelen kɔ ka sɛbɛnfura minɛ a ko bonya bɛ Manden bonyamasegin bɛɛ Boubacar Traoré a ko jamana ɲɛmaaw ye danaya mun ta ka da aw kan k'a ma bɔ danaya minɛn kɔrɔ abada a ko a ye jigi fa aw ye hakilina mun ye jamanadenw ka hakilina a y'a baara kɛ an ma maa ɲɛda lajɛ o tuma ni Assimi Goïta m'a fɔ y'a ka fɛn sɛbɛn a fɔra aw ye jamanadenw ye min fɔ aw ye k'a ko de sɛbɛn a y'o baara min kɛ ka n'a di ne ma dɛ o tuma a diyara an ye o tuma ne fana b'aw waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔna la o tuma a wajibilen bɛ an kan an ka waleya jamana ɲɛnamali la n'an bɛ fɛ jamana kura ka jɔ Mali kura ka kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen sago ye o tuma min ye malidenw kumakan dɛ wa k'o de bɛna waleya a kɛra transition kɔnɔna ye wo a kɛra transition bannen kɔ wo maa kura mun bɛna jamanakuntigiya la kalafili kɔnɔna la Boubacar Traoré k'o ka baara tɛna gɛlɛya ko ye sabu malidenw fɛla ko ye min ye munumunu salo tɛna boloda bilen munumunu min ye su tɛna ko maa la bilen Boubacar Traoré malidenw ka fɛla ko dɔnnen don malidenw ka laɲini dɔnnen don a tɔ tora dɔrɔn ni ka sɛbɛnfura k'a dayɛlɛ min kan ka kɛ kuma min na o baaraw ka se ka boloda a ko Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ da kɔnɔ Boubacar Traoré ko siga kɔni tɛ a la nin ye Mali kura ko taabolo sira jɛlen dɔ ye min ye colonel Assimi Goïta ko o tuma min kɔni ye baara min kɛra Boubacar Traoré k'a tɛna bila tiroir kɔnɔ koyi sabu sigikafɔ caman kɛra an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ bilala tiroir kɔnɔna la o tuma min ye assise ye baara min kɛ panel danaya taara ka da maa minnu kan olu ye baara min kɛ Boubacar Traoré ko malidenw bɛna a nafa n'a a tɔnɔ ye kɛnɛ kan jɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna a filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don nouvelle horizon ka fara Toguna A Traoré kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'inter de Bamako l'inter de Bamako maa min ka fasiri ye ni o ye fasirilijɛkulu yɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye anw ka politikitɔnw ye n'o ye fɛɛrɛtɔnw ye k'a hakɛ min bɛ yen bi
bibi na min da dɔn bɛ kosɛbɛ o de ye parti politique 200 ani 10 ani 7 ko wa min ye sɛbɛnni kɛbaa ye ko o politique tɔn ninnu ko politique tɔn dɔw tuguni wa bawo a bɛ ka to min wele u la o de ye groupement d'intérêt économique ye min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye min kɔni tɛ foyi ɲini nafolo kɔ a ka hɛrɛ bɛ fan min fɛ a bɛ kun tilenna kɛ yen ye ni ka t'i banba yen kan n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ ko politique tɔn 200 ani 10 ani 7 minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na bi n'o kɛla sabu ye n'a caman bɛ yen n'u y'an ka jamana yɛrɛ ci k'u caman bɛ yen k'u bɔra politique tɔn belebele kumaba damadɔ de la a y'i sɔnni sigi fɛn min kan o de ye ADEMA PSJ ye ka taa se PDP ma ani CNID faso yiriwatɔ CNID faso yiriwatɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a fana kɛra sabu ye politique tɔn caman bɔra a kɔnɔna na bawo n'i ye ADEMA PSJ ta a y'i sɔnni sigi o fɔlɔ kan min kɛla sabu ye ka politique tɔn minnu n'olu bɔra ADEMA PSJ la maa minnu bɛ yen n'u ma kungilennaw ma kɛ kelen ye n'u bɔra tɔn na ni ka t'u yɛrɛ damana tɔnsigi n'u yɛrɛ ye o dɔ bɛ tali kɛ parti miiriya kan RPM ka taa se URD ma ASMA CFP ani PDS fo ka taa se ECODEM ma min ye parti yɛlɛma ani Morema ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ADEMA PSJ la wa ko n'i ye PDP fana ta k'a lajɛ o fana kɛra sababu ye ka parti minnu n'olu bɔra o fana na o dɔ bɛ tali kɛ PDA kan min ye parti du maïs ye n'o ye kaba ka parti ye min fo ka taa se CDS mɔgɔtigiya ma min ye MCCDR ye Barika o fana bɔlen kɔ min ye CNID faso yiriwatɔ ye maa minnu fana n'olu fana sigibaw kungilenna ma kɛ kelen ye n'olu taar'u ta sigi o dɔ bɛ tali kɛ parrainage na min ye baara ye ka taa se MPM ma min ye RDP ye Alimami Sila ka parti fo ka taa se tɔn wɛrɛw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye politique tɔn wɛrɛw ye minnu n'o bɛ tali kɛ MPDR kan ka taa se RND ma ani CND min n'o ye Banjugu Bija Dugure ka parti ye ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra ni parti politique ninnu na ko nka ko parti politique ninnu n'i y'u ka taafan ta n'u ka kungilenna ta k'a lajɛ ko hakilina minnu bɛ o la k'i bɛ taa sɔrɔ jamana joli hakilina t'o la koyi fɛn fɛn bɛ yen u caman kɔni t'an bɛ nin tɔn ninnu sigi ka sigi ka aide au parti politique o min nafolo bɛ bɔ faso waganden kɔnɔ san o san ka ɲɛsin parti politique ninnu ma caman sigi bɛ k'o kɔnɔ nka kɔsa in na dɔ ma taa jalakili sɛbɛn don wa maa tɔgɔ fɔ man di ye k'a tɛ di ayi dɛ ko ka wari di a bɛ se k'o kɛ wari a ɲaci wɛrɛ b'an ye a taara jalakili sɛbɛn don k'a ɲɛ mɛn sira la bawo a bɛ ɲini ka san saba bɔ nin wari a tɛ ka di politigiw ma bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ k'i sigi sa min ye tɔn ninnu ye fasiri kɛbaa ka fɔ la ko n'u kɔni ma taabolo wɛrɛw yɛlɛma malidenw kɔni tigɛ bɛ u la ɲɛjugu ɲɛɲuman wa min y'u ka taabolo ye n'a ma yɛlɛma maaw kɔni hali n'a sɔrɔla nin caman fanga ye ko n'a kun cɛla diɲɛ don o don wa k'a fɔ ko parti politigiw de bɛ na jɔ k'a fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔw ɲini a bɛ kɛ sababu ye maa caman kɔni k'i kɔ don u la koyi bawo taabolo minnu b'u la olu yɛrɛ de kɛla sababu ko jamana in ni k'a ci fasiri kɛbaa kɔni ko min ye ni politique tɔn 200 ani 10 ani 7 ye n'a b'a wele ko GIE politique k'u kɔni taabolo minnu bɛ u la k'u k'a falen ko bawo jamanadenw hami ye fɛn min ye kabi u bɔra ka taama kabi san 1991 n'a kɛla sababu ye ka Baba Musa Ala ka hinɛ a la k'a ka fanga ni k'a tiɲɛ ni u y'a jira k'a fɔ ko parti politigiw yamaruya ka di caman ka kɛ parti politigiw ka ca anw ka jamana kɔnɔna na wa k'o taabolo in kɔni darimɛ kɛ sababu ye sa bɛɛ lajɛlen ka t'i dan jamana tasigi bawo ni dɔ taara ka taa kɛ kulu ye fɛn min tɔn dɔ kɔnɔna na n'aw kun tilenna ma kɛ kelen ye n'aw t'an fa ni haminaw ma kɛ kelen ye e bɛ wajibiya sa ni ka t'i ta ni sigi yɛrɛ ye hali n'a sɔrɔla a jama man ca wa a ko kɔni kɛ bɛ sababu ye min ye parti politigiw ye k'u hakɛ caya u b'a la k'an ka jamana foroba nafolo ni k'a minɛ n'o y'u ka aide ye k'a kɛ u sago n'u dungɔ ye k'a sɔrɔ nafolo in bɛ d'u ma baara min kama u t'a la ka baara in kɛ wa ko n'i ye a ye misali ta République démocratique Congo kan ko n'i y'o fana hakɛ ta k'a lajɛ san 2005 tɛmɛnlenw na min y'olu ka parti politique ye o hakɛ kun t'a la 238 la ko nka ko bi in na n'i ye anw ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye san 2012 ye min kɔni parti politique hakɛ min kun b'a kɔnɔna na o de ye 212 ye wa 5 minnu n'o nana fara a kan dɛ o kɔni ɲininkali b'a la ka kɛ o yɛlɛma ko politique tɔn minnu don u ye taabolo bɛɛ lajɛlen ni k'o sira labato wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye politique tɔn ninnu ye k'u ka u ɲɛrɔ yɛlɛ wa min ye jamanadenw ka hami ye u ka u hami kɛ jamanadenw hami dilali ye waasa min ye jamana ye a bɛ se ka kolosuma cogo min na n'o tɛ ko jamanadenw tigɛ bɛ politique tɔn na bi na min ye politiciens ye jamanadenw tigɛ bɛ u la n'u m'u ta fan yɛlɛma k'u taabolo yɛlɛma a bɛna kɛ u bɛ bɔ ka jɔ ka kule maa si tɛ tɛgɛrɛ fɔ u ye wa maa tɛ danaya da u kan zan ko u ka jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ dɔ ta ni ka kalifa u la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ
l'Inter de Bamako kɔnɔna na fasirajɛkulu u ka wuli ka jɔ. Bokar Traoré ko ni maa min yan'i ka jigin binyɔrɔ la i bi jigin i taliyɔrɔ la. Siga t'o la. Fasiriba min ye indicateur de renouveau Fasiriba n'o ye OD a y'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ ɲangili mun na an ka jamana dulolen bɛ. Bokar Traoré ɲangili mun taara ka da Mali ka CEDEAO ni UEMOA fɛ Bokar Traoré ni ka tila ka taa bila nanzaraw ka disibɔw ka tɔnw la Bokar Traoré e ko a tɛna mɛn ɲangili kɔni k'a bɛ sɔn ka wuli dɛ. Fasiriba ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ Bokar Traoré nin y'a kalo 1 ni tile damadɔ ye ɲangili bɛ Mali kan. A ko janvier kalo tile 9 min ye dancɛw a datugura Mali da la n'a bɔra fɛn damadɔ la wari fɛn caman bɛ olu tɛ don Mali kɔnɔ bilen i n'a fɔ an fana ko k'an taw tɛ bɔ cogo min na Fasiriba ko kɔlɔlɔ ni masiba belebele mun b'a la Bokar Traoré nafasɔrɔ sira caman bɛ olu ɲɔngirilen bɛ Fasiriba ko jamana marabaw olu kɔni ye jateminɛ kɛ ni ka wuli ka jɔ kɛ Bokar ko baara mun bɛ ka kɛ dibi la baara ncinin tɛ sabu min ye UEMOA n'o ye Union africaine ye o ɲɛmaw olu bɛ dibi baaraw la Bokar min ye Algérikaw ye olu fana bɛ dibi baaraw la min ye CEDEAO yɛrɛ fana ɲɛmaw ye olu fana bɛ dibi baaraw la dibi baara a cayara fo k'a dama tɛmɛ Bokar o de kumu kɔnɔna la min ye jamana gouvernement ɲɛma min ye jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ka taa bila ka gouvernement ɲɛma la n'o ye Choguel Kokala Mayiga u y'u sigi ka jateminɛ kɛ Bokar min ye malidenw ka nafa ni malidenw ka tɔnɔ ye k'a yira k'a fɔ foyi tɛna se k'an bolo tɔnɔ min ka d'anw kɔ bilen min ka di anw ye o de bɛ kɛ min man di anw ye o bɛ bila kɛrɛfɛ an ti kɛ maa si ka namugulasogo ye Fasiriba ko a ko CEDEAO ɲɛmaw ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko kɛta don wa sigi ka kɛ k'o lajɛ min ye UEMOA ye u ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko kɛta don wa min ye Faransikaw ye ka taa bila Union européenne na u ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko kɛta don wa Bokar min kɔni ye jagoya baara min ye nin ye a dɔ bɛ dɔ la Mali dɔrɔn tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ koyi Bokar bɛɛ lajɛlen min ni yɔrɔ sɔrɔ ni kɔlɔlɔ la Fasiriba ko a ko n'i ye Mali lajɛ Mali ye jamana barikama ye Mali ye jamana belebele ye anw bɛ taa doni ta kɔfɛ ka na cogo min na maa caman bɛ olu fana bɛ kɔngɔn fa anw fana ka minɛnw la Bokar n'a datugura a bɛ k'an bɛɛ la Fasiriba ko wulikajɔ min kɛn bɛ nin waati laban kɔnɔ n'a bɛ ka kɛ dibi la Fasiriba ko jaabi bɛna sɔn ka ye koyi sabu min ye gɛlɛya ye an ka se ka bɔ kɔnɔna la Fasiriba ko a ko jɛrɛjɛkulu fila bɛ Bokar olu b'u sɔn su fara tile kan n'i y'a lajɛ min kɔni ye an ka jamana gouvernement Bokar Traoré olu b'u sɔn jɛrɛjɛkulu wɛrɛ sigilen bɛ ni ka CEDEAO o ministre kulu la kuma ɲɔgɔnya ni k'o président na kuma ɲɔgɔnya Bokar Traoré maa min b'o ɲɛfɛ o de ye ministre Ablaye Diop ye Bokar su t'a la tile t'a la ale kɔni bɛ pankuru kɔnɔ ni ka wulikajɔ boloda min ye ɲɔgɔn yew ye sigi ka fɔ kunkilennaw ye Bokar nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila min kɔnɔ o de ye Mali ka nafa n'a ka tɔnɔ ye Fasiriba ko a ko min kɔni ye Union africaine ye Bokar olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la min ye san 1 ni kalo 4 bɔɲɔngo ye o y'olu fɛla ko ye Bokar n'i y'a lajɛ min kɔni Algérie ye ale min kɔni yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ jango Dusmani ka kɛ nin ko in na ale fana y'i kankɔrɔ ta o kuma an ka sɔn Union africaine ka ko ma min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaw ye Bokar o kuma olu fana tɛ ka kuma ban u sigilen bɛ ka Mali makɔnɔ Mali marabaw an bɛna mun de ta k'a da u ka tabali ka kura ye sigi ka fɔ kura ka ko kan Fasiriba ko yalima an t'a ko to tan fɔlɔ wa n'a ko fana waati na ayi a tɛ se ka to tan a tɛ se ka to tan an ka bɛnkɔlɔ o de ɲɔgɔn tɛ bɛnkɔlɔ in ka d'an ye a da bɛ digi an bɛɛ la o ni maa ko k'a t'i fɛ dɔɔnin kɛra sɛgɛn na sa an ka bɔ nin kɔnɔ ten Bokar Traoré Fasiriba ko n'o ye o de a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye tile 2 in ye kunkan dɔ bɛ na mɛn sabu jamana ɲɛmaaw ye bɛnkan kura kɛ Bokar o bɛnkan kura o de bɛna taa da u ka tabali kan u ka sɔn o ma walima u ka baw ma o kuma min ye sigi ka fɔ kura bɛna kɛ o de kan min kɔni o bɛnkan kura u bɛna taa mun de fɔ sabu hakilina kura min taara Bokar o kɔni o de tun ye k'a daminɛ kalo 6 la Bokar ni ka tila ka taa bila san 5 la min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye u y'u kunkolo firifiri ni k'o ɲimi k'u ti jɛ ni san 5 ko kuma ye o kuma jamana marabaw k'u sigilen bɛ k'u makɔnɔ min ye chronogramme kura jumɛn de bɛna taa da u ka tabali kan o kuma mun ni mun de bɛna fɔ o kɔnɔ ba mina ko ma wa digi kɛnda an bɛɛ la sa wa kulekan duruturulen tɛ ko di wari wa n'o tɛ wɔlɔfɔw ka jamana kan olu kɔni b'a la ka wonba de fɔ ayi u kilalo la ka ban sogogo la o kulela fo k'u dafara an ka sagaw tɛ taa ye wa pɔri baarakɛlaw bɛ u sigilen bɛ k'u bolo don da kɔrɔ hali baara kelen tɛ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛnabɔ ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnnin don Bɔ Jabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ fiyewu ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon nin ye Mahamani Ture nin ye a ka fasiri ye
ko min ye kuma dɔ ye n'o ye appel téléphonique dɔ ye min ye docteur Boubou Cissé an ka jamana premier ministre kɔrɔ n'a ye ministre de l'économie des finances y'a fana kɛ an ka jamana kɔnɔ o ni Ivoirien ka jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye o fila ni ɲɔgɔn cɛ ko yalima ko ni appel téléphonique sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na n'a kɔrɔfɔ n'a jɔla u la bɛɛ e ko nin tɛ jamana janfalen ye wa min ye wulikajɔ ye wulikajɔ ani sɛgɛsɛgɛlijɛkulu dɔ o kɔni sigila sen kan bawo min ye Alassane Dramane Ouattara ye ka taa se min ye docteur Boubou Cissé ma ye nin kɔrɔfɔ ye n'o ye nin appel téléphonique ye a kɔni ko a jasola ka fɛlɛw ta dɔrɔn ka sin k'a kɔnɔko ni k'a yara ten a kɔnɔko a bilala an ka réseaux sociaux de sanfɛla la min ye bɔlɔlɔ ye n'o ye internet ye o kunnafoni disiraw olu kɔni tɛ kɛla sabu ye ni k'a salo ka se réseaux sociaux ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ a kɔrɔfɔ bɔ ka bin semaine laban tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni dabaliya banna bɛɛ lajɛlen kɔni mawulen to la ko yalima nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana den dɔ ka se ka taa anw ka jamana feere maa wɛrɛ ma hali n'a sɔrɔla n'o tigi ka di hali n'a sɔrɔla i ka bonyaba bɛ a tigi kan zango jamanakuntigi wa min ye premier ministre kɔrɔ n'o ye docteur Boubou Cissé ye ko yalima ni kɔrɔfɔ ye ni tiɲɛ don a ma a b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima a bɛ nin kɛ waati min na a tun b'a hakili bolo wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'i ye fasiri kɛ b'a ka kɔrɔfɔ ta ka lajɛ n'o ye Mahamane Touré ye Mahamane ko min ye sigida 4 na procureur ye n'o ye Touré ye e ko a ma sɛgɛsɛgɛlijɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan wa bawo min ye nin appel téléphonique ye a cɛ n'a kalo o ka se ka bɔ ɲɔgɔn na nka yan'ale ka sɛgɛsɛgɛliw ka nin ka dakuru ka jaabiw bɔ k'a bin bɛɛ lajɛlen k'i taa f'a dɔn i b'a ye k'a fɔ min ye jɛkulu fɔlɔ maakulu fɔlɔ ye jamana kɔnɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ jaati nin ye Boubou ye koyi Boubou ni Alassane Dramane Ouattara sɔn min kɔni n'o ye appel téléphonique ye hakika olu de kan bɛ a ko kɔnɔna na wa n'i ye fan dɔ fana maaw ta k'a lajɛ olu ko min ye Chinois ka logiciel dɔ ye dɛ n'a bɛ wele ko logiciel Pegasus k'o kɔni maa bɛ se k'o ta ni ka maa fila ka kumakan ta ni k'a ɲagami ɲɔgɔn na o kɔrɔfɔ in a bɛ kɛ ni téléphone Android manw ye ani iOS n'o ye iOS ye o kɔrɔfɔ in fana n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye sɛgɛsɛgɛliw b'a la ka ɲɛsin nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma nka cɛnin ka cɛnin yɛrɛ la maa fanba kɔni t'an bɛ fan min fɛ o de ye ko docteur Boubou Cissé an ka jamana premier ministre kɔrɔ ka taa se Ivoirien ka jamanakuntigi ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye k'o kɔni kumakan olu de kumakan bɛ appel téléphonique in kɔnɔ wa ko namara tɛ a la wa ko min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n'u bɛ fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ o ka tigɛ joona min ye sigida 4 na procureur ye n'o ye Touré n'a nɔfɛmaw ye olu kɔni fana bɛ wulikajɔ la u kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sɛgɛsɛgɛlijɛkuluw fana sigi bɛ sen kan waasa min ye nin ko kalo n'a tiɲɛ a bɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se k'i taa fan dɔn ko ni nin jɔla Boubou Cissé la k'a bɛna kɛ sabu ye kalo 4 min ni a y'o kɛ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ci bi taab'a la dɛ n'o kɔni kun kɛla sabu ye ni k'a ni maa caman bɛ yen k'u minɛ k'u dɔ kaso la n'o bɛ dɔ bɛ tali kɛ Mohamed Youssouf Bathilika ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Rasibat ka taa se Vital Robert Diop ma min ye Youssouf Kanza ye ani Mamadou Koné ani Agibou Tall fo ka taa se Sekou ma ninnu ni Boubou olu de kun nɔ minɛlen bɛ k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka jɛjugu labɛn jamana in kama n'u in ko minɛ n'a hakilina waleyala u bolo dangari bɛ kɛ anw ka jamana kananko la o kɔni o ti bi taaba a taara wolo fɛn min na bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn min ye Cour suprême ye ale kɔni labanna sa ka se ka nin dossier in ta ni k'a classé kɔrɔfɔ wɛrɛ ma bɔ a ko kɔfɛ nka ko nin min fana bɔlen filɛ ka bin nin ye ni nin kɔrɔfɔ ni nin kɔni jɔla Boubou Cissé la ko yalima k'a tɛna kɛ sabu ye ni k'a ka ko ni k'a kungo gɛlɛya jamana in kɔnɔna na wa h'a ka ja ka taa sɔrɔ ale kɛlen bɛ k'i kanbɔ k'a fɔ a bɛna politique tɔn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ n'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o politique tɔn tɔgɔ la wa nin tɛna kɛ sabu ye ni ka mangoya mugu ni k'o suur'a kan wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamane Touré a ka fasiri don. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bojabate ne ko bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona l'alternance parce que n'o ye Youssouf Sissoko Youssou a ko an ka taa URD la Bakari URD a ɲɛma kura n'o ye Gwaɲɔn Kulubali ye Bakari Tarawele ko a y'a sigi a ka ɲɛmaya sigiyɔrɔ la ni ka kannabɔ Fasiriba ko a ko tarata tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 8 ma Wali la culture Amadou Ampati Ba Bakari Tarawele min ye URD a ɲɛmaw bɔra ko kɔnɔkulu min ye jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bakari Tarawele min ye président kura Gwaɲɔn Kulubali ni ka taa a sigi a ka sigiyɔrɔ la ni ka tila k'a lamɛn Fasiriba ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ wulikajɔ belebeleba min kɛra janvier kalo kɔnɔ min ye assemblée générale ye o kun cɛra min na min ka Gwaɲɔn Kulubali ka ta k'a kɛ URD ɲɛmaa ye
Patriba ko hali ni sama-samani bɛ URD kɔnɔ an bɛ don min na ko bi sabu min ye premier vice président min ye professeur Saliku Sanogo ye Bɔkari Tarawele o ni Gwanyo Kulubali u tɛ hakilina kelen na bilen Bɔkari min kɔni sama-samani a barika bonyalen bɛ Patriba ko an bɛ don min na ko bi n'u ye URD lajɛ tɔn kelen o tuma a bɛ komi a cɛcira fila ye min ye professeur Salifu Sanogo ale n'a ka jama Gwanyo Kulubali a n'a ka jama Patriba ko min ye Gwanyo Kulubali ye ale n'a ka jama Bɔkari Tarawele u ye Gwanyo sigi a ka masakɛ sigiyɔrɔ la min ye wulikajɔ belebeleba ye n'o kɛra bonya ani karama kɔnɔna la bureau politique national min kɔni ye o maa saba sigiyɔrɔma la maa fila o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Patriba ko a ko n'i y'a lajɛ section 53 olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Patriba ko min ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen u ka cɛdenw bɔra ye ni kana Gwanyo ka sigili la Bɔkari Tarawele o tuma k'a kɛ URD o président ba ye sabu Sumayila fatulen kɔfɛ président tun tɛ URD la ni Gwanyo tɛ Patriba ko min ye Gwanyo kɔni URD a nujuru tara ni ka d'a ma Bɔkari Tarawele min ye URD ka lafasa sɛbɛnw ye a ka sɛbɛn minnu bɛ n'o tɔn bɛ ɲɛnamaya n'o ye règlement intérieur ye Bɔkari Tarawele kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen kalanna ni ka tɔn ta ka kalifa la o tuma URD kɔni n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen b'ale de ka yamaruya kɔnɔ Bɔkari Tarawele fo ka taa sisan ko congrès wɛrɛ kɛra Patriba ko min ye o kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ Gwanyo yɛrɛ k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ale bɛ min fɔ URD tɔndenw ye u ka fara ɲɔgɔn kan Bɔkari Tarawele Sumayila hakilina min tun bɛ a la o tuma ko Sumayila taara o tuma kulu bɛ yan o tuma min kɔni URD ye a mago bɛ fɛn minnu na sabu politique tɔn don hakilina fila t'a la o de ye ka jamana mara jamana tɛ se ka mara k'u to farafarali la jamana bɛ mara k'u to filani teriya la min ye tigɛ di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ u ka tɔn yɛrɛ o ye cogo min na Bɔkari Tarawele k'a daminɛ kɔrɔn tilebi kɛɲɛ ka bayanfan bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛ kelen ye ŋaniya kelen taabolo kelen ye jan k'u ka ŋaniyaw ka boloda u ka sigi masakɛ sigiyɔrɔ la Kuluba ale sigilen filɛ nin ɲɛmaa sigiyɔrɔ la cogo min na dɛ o tuma URD fana ka sigi masakɛ sigiyɔrɔ la Kulubati a baara taa Buwa Jabate a bɛ jamanakuntigi a b'a la k'o sigila ani k'o bɛlɛ ka taa sɔrɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na min ye vice président ye o yɛrɛ ka fɔrɔ kɔrɔfɔ la professeur Saliku o n'a nɔfɛmaw ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ k'olu fana gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔna na o kɔni a ko kɔni a kɛn bɛ kamana gan sa ale bɛ n'i kanbɔ tɔn jumɛn de tɔgɔ la sisan a kɛra kamana gan da ye n'o t'u gɛnna dɛ a gɛnna wa mɔgɔ b'a nɔfɛ u ye sira d'u bɛɛ ma Bɔkari ayiwa min kɔni ye tɔn ye sa a kɛra bolofara fila ye ayiwa b'a ko min kɔni o b'a fɛ ka Ala ka hinɛ Sumayila Sise la o b'a fɛ k'a ka tɔn ci awɔ kana siga Ala kan'o kɛ ayiwa Bɔkari min ye Gwanyo Kulubali o ka bolofara Bɔkari Tarawele n'i y'a jateminɛ min kɔni maa caman b'a la n'o ye honorable Gwanyo Kulubali ye Bɔkari Tarawele maa minnu kɔni ni u bɛ kan kelen fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na olu sago kɔni ko bɛ kɛ u ka hakilinaw baaraw bɛ jidi Bɔkari Tarawele ko foyi tɛna se k'olu b'u ka taabolo kan o tuma k'u tun ye kuma dɔ mɛn k'a jira k'a fɔ k'olu gulonna i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na k'olu ma gulonnɛ ko kɔni ye kuma dumanni fɔ de ye Bɔkari Tarawele ko maa min yɛrɛ kotigi ye ko kotigi da bɛ se ka bɔ ko la cogo di o tuma Bɔkari Tarawele parce que b'a ko kulu yɛrɛ de ye kotigiw ye olu bɛ se ka bɔ URD la cogo di n ko ale ye ɲɛmaa dangan 10 ani kɔnna de tɔn in kɔnɔna na vice président 10 ani kɔnna Bɔkari Tarawele parce que b'a ko n'o ye Yusufu Sisoko ye a ko min kɔni ye totigi ye k'o tɛ to fo o tuma olu minnu ye ɲɛmaa ye ko jɔn de bɛ se ka ɲɛmaaw dabɔ tɔnko la Bɔkari Tarawele k'u sigilen bɛ ka lamɛnli kɛ o tuma olu yɛrɛ kɔni b'u ka ɲɛmaaya baara la Bɔkari Tarawele ko gasi t'olu la o tuma olu ka hakilinaw ye fɛn minnu ye o baaraw bɛ ka kɛ ka ban o tuma kulu kɔni bolo dɛ Bɔkari Tarawele ko n'i y'a mɛn ko URD olu ka fanfɛla de don dɛ ko n'o tɛ ko yen fɛ ko tɛ URD bilen professeur Salifu o n'a ka jama kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ Yusufu Sisoko ale ka sɛbɛnni don Yusufu Sisoko an b'a fɔ Buwa Jabate o ko ten a ye n bila n bɛ n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i bɛ ɲinw de bolo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ayiwa o kɔfɛ a n'a to a ɲini min ye fasiri kɛbaa ye a kɔni a bɛ wuli ka jɔ la fasiri kɛbaa ko min ye Siaga ye wa challenger don sɛbɛn in challenger don min ye Siaga ye Siaga Dunbiya ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ Siaga ko maa dɔ kɔni sugandila direction nationale des eaux et forêts ni ka k'o ɲɛmaa ye n'o ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ Fatumata Kɔnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ye danaya da a kan o de ye an ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ an ka sigida lakanali baaraw ma ani bɛnsɛya bɛ se ka don bala cogo min na ani yiriwali kuntagalajan n'o ye ministre de l'environnement de l'assainissement de développement durable ye o ɲɛmaaba n'o y'a minisiri ye o de ye Modibo Kɔnɛ ye Siaga ko Modibo k'a kɔni kɛla sabu ye ni ka kɔrɔta belebele ta ni ka di an balakaw
balakaw ma bawo min ye conseil des ministres tɛmɛlen n'o bɛnna février kalo 9 tɛmɛlen ma san 2022 maa kofɔlen n'o ye madame Kanute Fatumata Kone ye ale min n'a sugandila ka bila Ousmane nɔ na min kɔni kun bɛ ɲɛmaaya la direction nationale des eaux et forêts kunna min ye madame Kanute ye ale kɔni de taara o nɔrɔ bila wa n'i y'a ta k'a lajɛ maa min do ko baara in k'a ɲɛdɔn bɛɛ a la min ye Modibo Kone ye o min ye ministre de l'environnement de l'assainissement ye du développement durable ye a kɔni a ye danaya da maa kofɔlen in kan ko bawo ko baara in mana ta ka kalifa la k'a n'a kɛ fo ka se a hakɛ la o dɔ bɛ tali kɛ jɔyɔrɔ minnu n'u kɔni n'o ye jɔyɔrɔ kumaw ye n'a y'olu kɛ o de ye coordinatrice du projet de gestion durable des forêts n'o ye GDFOR ye wa coordinatrice du programme de gestion décentralisée des forêts fana min n'o a secrétaire technique adjoint o fana ɲɛmaya tun bɛ a bolo fo ka taa se groupe national de travail de gestion durable des forêts ma ani certification forestière a y'o nin jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ nka maa b'i yɛrɛ ɲininka o yalima min ye ministre ye Modibo Kone maa kofɔlen in jɔn ko ala danaya tala ka d'an balakaw kan nin bɛ se ka kɛ sabu ye ni ka se ka u ka hamina dɔ n'o de ye promotion du genre ye ni ka o do bala nka min ye halisa nafolo dɔ kun t'a la ka kalifa ni maa kofɔlen in na n'o ye madame Kanute Fatumata Kone ye waati min na a bɛ jɛkulu kunna jɛkulu min na a bɛ wele ko gestion décentralisée des forêts min nafolo bɔra Suède ambassade maaw yɔrɔ ka di anw ka faso Maliba ma nafolo in kɔni t'a la ni k'a di waasa anw ka sigida lakanali ko o bɛ se ka don a n'an ka kungobulow bɛ se ka lakana cogo min na nka n'i ye nafolo hakɛ ta ka lajɛ min bɛ taa se fɔ wari miliyari 11 na o de kun t'a la ka kalifa madame Kanute la nka min ye se fɔ wari miliyɔn 140 ye o kɔni tununnen i b'a fɔ todo la nugu min ye ambassade de Suède ye directrice kura o b'o nɔfɛ olu de kɔni gɛn bɛ k'a jira n'o ye Suède lasigidenso ye ko an ka nafolo min n'an y'a ta ka di aw ma n'o ye se fɔ wari miliyari 11 ye miliyɔn 140 min tununna a k'an ka nafolo segin an ma o de ye mɔgɔ kelen filɛ nin ye ka kɛ o de mɔgɔ kelen sugandilen filɛ ministre fɛ ministre Modibo Kone an bɛ Mali kelen kɔnɔ wa an bɛ Mali kelen kɔnɔ kɛ an kɛ subhanallah madame Kanute Fatumata Kone o kɔni a sugandili ka bila direction nationale des eaux et forêts kunna o kɔni ko sababa bado ko nka ko hakɛ ni kasa min bɛ suma min bɛ a nɔfɛ nin ye n'o ye nafolo tununko ye ko kɔni k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka maa caman ɲigi faso Maliba la wa min ye anw ka jamana dɛmɛbaaw ye olu kɔni n'o ye ambassade de Suède ye olu kɔni y'a jira cɛnin ka cɛnin na ministre Modibo Kone na k'a fɔ min ye madame Kanute Fatumata Kone ye nafolo min n'a tununna a bolo dɛ k'a to projet dɔ kunna n'o projet de ye ko gestion décentralisation des forêts o kɔni nafolo miliyɔn 140 o min kɔni tununna miliyari 11 kɔnɔna na ko nafolo k'a ka segin u ma nafolo walima a donna wo min fɛ ɲɛfɔli ka kɛ a ko kan maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima muso in a bɛna to nin jɛkulu in ɲɛmaaya la wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ bawo min ye anw ka jɛkulu minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsin bɛ foroba nafolo sɛgɛsɛgɛli ma olu bɛ wuli ka jɔ la min ye maa kofɔlen ye yalima k'a ka nin nomination nin poste in na a tɛna kɛ tasuma bilalen kɔɔri la ye wa ɲininkali kɔni bɔn bɛ ka kɛ Bukari min ye nin transition kelen kɔnɔ ye agence grande murale verte a gɛnna ka bɔ o kɔnɔ transition kelen kɔnɔ ye ko gestion man ɲa o de kelen nalen filɛ direct ayiwa ministre Modibo Kone i ma baara ɲuman kɛ fɔlɔ han cɛ ye musow ka promotion ye Mali kelen kɔnɔ nka min ye madame Kanute Fatumata Kone ye a ka nin sugandili k'a ma ɲɛ awɔ bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka an bɛ Mali kelen de kɔnɔ wa miliyari 11 ka ta ka di e ma an ko ko Mali kura miliyari a fɔ miliyɔn 140 o ka tunu e bolo miliyari 11 na o tuma a kɛra cogo di o de tigi sigilen filɛ kan awɔ o de fana sugandi o bɛ nin kuma fɔ o ko n'i ma foroba nafolo n'i ma suɲɛ k'a bila i dufa la k'e tɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ a filɛ dɛ a ko dɔ filɛ nin nka ni Mali kura ko kuma kɔni ye tiɲɛ ye k'o ka jɛ ko kuma ye tiɲɛ ye nin t'a kɛcogo ye dɛ ayiwa n'u bɛ fɛɛrɛ kɔni kɛ walima nafolo in donna da min fɛ madame Kanute Fatumata Kone a ka ɲɛfɔli k'a ko nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ min n'a y'a sama ka bɔ challenger kɔnɔ Siyaka Dumuya a ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Te flécha, tirez flèche jusqu'à dans Bamako. Mun kɛra? Te flécha kɛ. U m'u ka tombola belebeleba daminɛ Bamako tuguni wa u k'u famana k'a kɛ. O de nisɔndiya b'e la. Te flécha a bɛna a ka tombola kura boloda min n'a lajɛli fɛn tɛ se ka fɔ ka ban jeliba. Bazɛnw, vaccins, téléphone, moto jakartaw, frigo, congélateur ani télé, GFR TV et CO. Ne bɛ n tigɛ don joona joona le triomphe du Mali.
fasiriba n'o ye Badu Escoba Badu Escoba a ko an ka jamana in kɔnɔ Bubakari Tarawele ni dɔw bɛ ka tiɲɛ dɔw bɛ ka ɲa fasiriba ko ɲumanya o tɛ ban jamana in kɔnɔ sabu Mali dɔ bɛ ni o ye a ko Fatumata Batuli Ɲani Bubakari Tarawele a ko an bɛ don min na ko bi i b'a fɔ ko denba ɲuman fasiriba ko a ko jɛrɛjɛkulu dɔ o sigilen bɛ a tɔgɔ la n'o ye association Anbikɔ Anbikɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɔ wɛrɛ t'a la hakilina ni kungilenna fɛn fɛn b'a la Anbikɔ bɛɛ la fasiriba ko munna maa 400 denmisɛnnin galabu dumanw jamana siniɲɛsigiw la u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Fatumata Ɲani ma ni bɛɛ ko ma ko Batule an b'i kɔ i ka hakilinaw ka ɲi an b'i kɔ i ye denba ɲuman ye an b'i kɔ i bɛ hinɛ i bɛ makari an b'i kɔ jamana kanu b'i dusukun na an b'i kɔ n'i y'an bila fɛn o fɛn na an b'i kɔ a bɛɛ la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ni ka ɲɛji ka ja maaw ɲɛda la a ko k'i b'a fɔ ko Fatumata Ɲani Bubakari Tarawele muso minnu bɛ n'u cɛw fatura denw b'u bolo dundala o gɛlɛya bɛɛ denmisɛnninw ka ekɔli ko gɛlɛya bɛɛ furakɛli gɛlɛya bɛɛ Bubakari e kinikini dɔw ka kalanko o gɛlɛya bɛɛ dɛsɛ kɛra ka kalo sara sara dɛsɛ kɛra ka hali kalankɛminɛnw san ka di denmisɛnw ma a y'i jɔ n'o bɛɛ ye o ka ɲi fasiriba ko Bubakari Tarawele i b'a fɔ ko denba ɲuman ni dɛsɛra ka Fatumata Ɲani Batuli fɔ a fɔ dɔrɔn ko denba ɲuman Bubakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Badu Escoba ye a ko siga kɔni tɛ min na Mali ye hinɛ jamana ye Mali ye makari jamana ye Bubakari Tarawele ko n'i ye kow lajɛ kuma dɔ la k'o ye dalafɔli ye koyi k'a tɛ dusukun na k'a sabatiya nka ko jamana mana kɛ cogo o cogo maa minnu bɛ jamana in dɔmɛ ni fɛn minnu ye ko o kɛba ɲumanw tɛ ban jamana in kɔnɔ koyi o dɔ o ye Fatumata Batuli Ɲani ye Bubakari Tarawele o tuma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni k'a dogo ka dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ i b'a fɔ ko Fatumata Batuli Ɲani Bubakari min ye balo ka taa bila furakɛminɛnw na kalankɛminɛnw na min ye jigiya yɛrɛ ye sabu a ko jigiya ye fɛnba ye diɲɛ kɔnɔna la Bubakari Tarawele muso caman de bɛ yen Bubakari u tun bɛ kinikini na u tun bɛ kasi la ko k'u jigi fara fasiriba ko jɛrɛjɛkulu min b'a bolo ni o ye an b'i kɔ ye Bubakari olu fana bɛ wulikajɔ la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Fatumata Batuli Ɲani ye k'a dɛmɛ a ka hakilinaw la a ko ale tɛ politiki baarakɛla ye Bubakari Tarawele hakilina min bɛ ale la o de ye ka se ka ɲumanya bolo da a ka jamana kɔnɔ n'o de y'ale fɛla ko ye sabu a ye jamana kanu n'i ye fɛn mun kanu Bubakari Tarawele o bɛ kɛ o tuma ka kɛ i seko ni damayira ye n'i ye fɛn mun kanu Bubakari Tarawele ko bɛ fara i ni Ala cɛla la ale bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kanu ka baara ye Bubakari Tarawele ko foyi t'a kɔfɛ jama ɲini tɛ yen yɛrɛ yira tɛ yen Bubakari Tarawele tɔgɔ ɲini tɛ yen a b'a kɛ dɔrɔn a hinɛ n'a karama kɔnɔna la ni k'a ɲɛsin a badenw ma fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ waati labanw na a ka wulikajɔ k'a ɲɛsin ɲumanya ma Bubakari Tarawele a ka wulikajɔ k'a ɲɛsin balimaw ladonni ma Bubakari Tarawele jamakulu kɔni wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin a ma fɛn jumɛn na ni k'a k'u ka marraine ye ni k'a k'u ka promotion ka bɔli o denba ye maa mun bɛ wuli ka taa denbaya ɲini Bubakari Tarawele dɔwɛrɛ tɛ koyi hakilina ni wulikajɔ mun bɛ muso kɔfɛlen n'o ye Batuli Ɲani ye Bubakari Tarawele jango a bɛ se ka don jigiya kɔrɔ cogo min na a ko a ye a sigi k'a miiri a ye hakilina mun ta k'a sɛgɛrɛ denbaya kɔnɔna la n jɛnna n'a ye n jɛnna n'a ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ maquillage kɛ u bɛ yaala yaala u bɛ sigi gaw kɔrɔ Bubakari Tarawele olu ye kalanbolo min boloda o kalanbolo kuncɛli kɔnɔna la jango k'u jo jango ka se ka t'u ka baara k'u seko n'u damayira la o tuma a ko k'a donna olu jigiya kɔrɔ o t'a bannen ye Bubakari Tarawele min ye olu ka bɔli laban bilalen bɛ ka kalo in tile 18 ma kɔnɔ a bɛ kɛ Bamako yan dunanjigiso dɔ la n'o ye hôtel Azali ye fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ min kɔni festival dɔw bolodalen bɛ Megetan k'a daminɛ marisi kalo tile 24 ka taa bila tile 27 la olu fana ye wulikajɔ kɛ k'a ka k'u ka denba ye n'o ye marraine ye a y'a kun don o fana kɔrɔ fasiriba ko Bubakari Tarawele ni wulikajɔ ninnu k'a ɲɛsin Fatumata Batuli Ɲani ma dɔwɛrɛ tɛ koyi sɛbɛn min b'a la cɛsiri min b'a la bilasirali min b'a la ko wariko yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ sabu a bɛ adamaden bilasira taabolo ɲuman de kɔnɔna la o de ye kuma kolo girinma yɔrɔ ye fasiriba ko Bubakari Tarawele nafolo bɛ maa minnu kun u bɛ burujali kɛ nafolo bɛ maa minnu kun a tɛ taa donda sira fɛ a ko min kɔni Fatumata Batuli Ɲani ye Bubakari Tarawele k'a bɛ ko ta ka adamadenw sɛgɛrɛ Bubakari Tarawele k'a bɛ ka a nɔgɔni fɛ maninfinw sigilen bɛ k'a makɔnɔ tuma min na wa fɛn o fɛn bɛ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni nisɔndiya ye ale ni sewa ni ɲɛji nisɔndiya ɲɛji
ala ka a ɲɔgɔnna caya jamana in kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Triomphe du Mali kɔnɔ Badou Escobar ale ka sɛbɛnni don Badou Escobar ka fara Triomphe du Mali maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant mun bɛ yen l'indépendant n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye samedi n'o ye sibiri tɛmɛlen ye ka dugu jɛ kari la min kɔni ka minɛ ni février kalo tile 12 ka dugu jɛ a 13 la san 2022 min y'an ka sɔrɔdasiw ka poste min n'o bɛ ɲɛfɛnkɛ kɔnɔna na n'o ye checkpoint ye bamanjilakaw e ko m'u deli la ko lama wa u nana ka na ba n'a jala a bɛ se 2 u nana u hakili la ko ninnu b'a la ka sunaden u nana u y'a sɔrɔ a ka kalan ni tasuma ye u y'a bila awɔ u nana k'u bɛ fɛ u bamanjɛ a fari da i n'a fɔ laadalakolo u b'a kɛ cogoya min na ka kɔrɔ ka na bɛn ninnu u nana sɔrɔ ninnu kɔni depuis Ala y'o da sunɔgɔ ma deli ka don ɲɛ na min ye muguci o kɔni wulila u ni ɲɔgɔn cɛ min ye an ka maa fila ye o kɔni olu tora mugusisi la an bɛ dugawu dɔn Ala k'u hinɛ min ye fasoko ye o tola o de la wa min ye an ka sɔrɔdasiw ye olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ u ye maa fila kɔni fa an ka maaw na nka an ka maaw sina ka maa 5 daji ten u ka maaw la min ye u ka wulikajɔ ye wulikajɔ ni mɔmɔliw kɔni bɛ senna min ye ratissage ye o baaraw kɔni o b'a la ka kɛ cogo min o b'a la ka kɛ ten wa min ye yɔrɔ kɔfɔlen ye hakilinajigi i b'a ye k'a fɔ waati tuma n'a ka sanga bɛɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnkun bɛ na kɛ nin checkpoint in de ka ɲɛfɛngɛ kɔnɔna na min n'o bɛ Tɔnbukutu mara la nka famakun kɛn bɛ u ka taabolo jugu ma nka siga kɛn bɛ maa minnu na maa minnu ye nin baara kɛ sibiri ka dugu jɛ kari tɛmɛlen na u sugu ma dɔn wa maa siga kɛn bɛ jɛkulu min na o de ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye n'o ye GSIM nka min ye wulikajɔ ye o kɔni sabati b'anw ka finitigilakaw fɛ maa ninnu maa 5 burulen kɔ ka bɔ u ka maaw na i b'a ye k'a fɔ u taatɔ taara ni arme lourde kelen ye ani matériel de transmission kelen wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔni an ka sɔrɔdasiw kɔni bɛ wulikajɔ la ka se k'u nɔ bɔ o bɛ se ka tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na nka min ye kununko anw ka sɔrɔdasiw ani bi sɔrɔdasiw ko taabolo k'a yɛlɛmana min ye sebaaya ye o kɔni bɛ anw ka sɔrɔdasiw bolo diɲɛ o saga n'a ka waati wa min ye anw ka sewa ye ani an ka nisɔndiya o kɔni dɔ de b'a la ka fara o ka diɲɛ don o don bawo kununko bingali wale min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ n'u tɛ se ka mɔnɛba bɔ an na o mɔnɛ kɔnɔ o b'a la k'u sama ka bɔ anw na don n'a dugujɛ wa an b'u kɔkɔrɔ bi an b'u kɔkɔrɔ sini nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Masirejɔ b'u a ka wulikajɔ le prétoire Fasiriba n'o ye Sumayila T Jara Sumayila a ko an ka taa PMI Mali la Bakari Tarawele ko suma jugu bɛ yen dɛ Fasiriba ko Bakari min ye yen ɲɛmaa kura min bɛ yen n'o ye Fasiri Dumuya Bakari ko funufunu b'a nɔfɛ funufunu b'a nɔfɛ ka da mun kan Bakari Tarawele e ko a nakan in man di fɔlɔ sabu n'i y'a lajɛ PMI Mali a tun bɛ dindan dɔn na Bakari Tarawele min ye ɲɛmaa ye k'o ɲini ka bila jɛrɛjɛkulu in kunna a ka se ka jɛrɛjɛkulu ka baara k'a kɛcogo ɲuman na nafolo min n'a bɛ sɔrɔ a ka tila tilacogo la bɛɛ k'i ta sɔrɔ Fasiriba ko o kuma tɛ bi koyi maa minnu ye baarakɛlaw ye Bakari min ye lafasatɔn ye n'o ye baarakɛlaw ka lafasatɔn ye Bakari u dimi bɛ bi u jɔrɔlen bɛ bi o kuma min ye jamana ɲɛmaa ye n'u ma wuli ka jɔ kɛ PMI ɲɛmaa kura n'o ye Fasiri Dumuya ye e ko a tɛ fɛ ka PMI dafiri de Fasiriba ko min ye ja tile tɛ yen bɛn tile tɛ yen Bakari k'a fɔ ko nafolo kɔni tɛ sɔrɔ ko kuma t'a la sabu ni sow kɔni bɛ boli Bakari Tarawele maaw kɔni bɛ billet ta o billet mun bɛ ta ko nafolo bɛ tami maa minnu ye billet feerelaw ye min ka kan ka d'olu ma ko tɛ ka sɔrɔ maa minnu ye baarakɛlaw ye olu ka kan ka min sɔrɔ ko tɛ ka sɔrɔ min ye PMI ani maa minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la Bakari Tarawele ka minɛnw ta ka d'u ma olu fana ka kan ka min sɔrɔ k'o fana tɛ ka sɔrɔ o tuma nafolo bɛ ka tami nafolo mun bɛ ka sɔrɔ billet sɔngɔ na a bɛ ka tami sɔ dun bɛ ka boli don o don Fasiri ka ɲininka Fasiriba ko Bakari Tarawele min kɔni ye degun ye ni degun tɛ fila ye fo kelen o ɲuman kɔni bɛ PMI baarakɛlaw da bi Bakari Tarawele bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i kankɔrɔta k'i da don bara kɔnɔ ka kuma t'a la dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kankɔrɔta k'a ɲini colonel Asimi Goyita Sogɛli Kokala Mayiga o tuma min ye kɔfilɛ n'o ma kɛ ka ɲɛsin PMI Mali ma ɲɛmaa min tun bɛ n'a nali kɛra danaya ye Bakari k'a ko tilala ka kɛ jigi waro ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ prétoire kɔnɔna la Sumayila T Jara ale ka sɛbɛnni Sumayila T Jara ka fara prétoire maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Sori Ibrahima Kulubali ye Sori Ibrahima ko min ye anw ka supporteriw ka jɛkuluba ɲɛmaa danga ye dɛ n'o ye Cheikhna Demba ye k'a kɛn bɛ ka wele bila faso Maliba sɛnɛdɔlan a kanubaa bɛɛ lajɛlen ma n'o ye supporter tɔw ye ka taa se maa wɛrɛw ma minnu bɛ yen ni ballon kanu bɛ u la waasa u bɛ se ka fara a kan cogo min na min ye juma nata ye ko baara bila a fɔ min ye dumuni kɛbaliya ye n'o ye grève de la faim ye a bɛ k'o fɛɛrɛ tigɛ min y'anw ka Cheikhna Demba k'i ban dumuni na mun kama k'i ban dumuni na k'i ban ji la mun kama a bɛ fɛ ka ban diɲɛ yɛrɛ la pewu k'a sabu kɛ ko Aigle ye kumasulu sɔrɔ CAN Cameroun 2021 awɔ
dolanci min n'o bɔla ka kɛ Kamerun jamana kan ni anw ka faso Maliba dolancilaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni a ko kɔni bɛɛ lajɛlen jigi kun d'an b'a kan u bɛ se yɔrɔ min na n'u ka sanayɛlɛ n'o danna sira la min ye Cheick Demba ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ min ye u ka jɛkulu ye n'o ye Union nationale des supporters des aigles du Mali ye UNASAM ale kɔni y'o ɲɛmaa danga ye wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye wulikajɔ ye k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma min ye Magasuba ye dɛ n'o ye Mohamed Magasuba ye an ka aigle n'o ye équipe nationale o degeli karamɔgɔ n'o ye entraîneur ye a kɔni ko taabolo min bɛ a la ko o de kɛla sabu ye ni k'anw ka aigle du Mali ni k'u ka sanayɛlɛ ni k'a dan sira la bawo maa minnu bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen b'u ka wulikajɔw dɔn jamana kɔkan na h'a ka diya jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka clubw la bawo fɛn fɛn bɛ yen n'u joué la u ka clubw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ cɛlu yara n'o ye bi doli ye nka n'a fɔra ko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka tɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ou bien min ye dola ye o bɛ ci min ye kumasuli ye k'anw bɛ taa o de sɔrɔ anw tɛ sanayɛlɛ sɔrɔ sanga n'a ka waati si k'o kɔni k'o kɛn bɛ gɛlɛya ye k'o fiɲɛ k'o bɛ Mohamed Magasuba la n'o ye entraîneur ye o kɔni k'a bɛ wele bila ministre des sports ma ani maa o maa bɛ yen sa n'o ye fɛnma futi ɲɛmaaya la nin bɛɛ lajɛlen ka kumakan ye ni ka a mɛn ka se ka baara kɛ ni a ye walima k'o kɔni n'u ma se k'a gɛn k'a bɔ entraîneuriya la u ka maa wɛrɛw ɲini minnu ye degede karamɔgɔ wɛrɛw ye minnu kɔni bɛna sigi ni k'a koli k'a dɛmɛ a ka baara la ko bawo min ye nin jigi waaro ye ni nin tola ka caya hali an ni mondial 2022 min n'o labɛnw baaraw bɛ senna k'an n'o tɔ ye kalo kelen ye ko ni anw ka degede karamɔgɔ n'a ma kɛ maa jolen ye k'anw ka aigle national n'o ye équipe nationale ye ko yalima k'u bɛna sanayɛlɛ sɔrɔ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Magasuba ye hakilinajigi a nana degede karamɔgɔya la kabi san 2017 tɛmɛlen bon n'i y'a lajɛ k'a minɛ waati fo sisan min ye anw ka équipe nationale n'o ye aigle du Mali ye k'u kɔni u bɛ kumasuli de kan k'o sɔrɔ diɲɛ n'a ka sanga n'a ka waati ko wa k'o taabolo min filɛ nin ye o kɔni k'o tɛ bɛn fewu ko min y'anw ka ministre des sports ye a ka fɛɛrɛ tigɛ joona min ye Mohamed Magasuba ye degede karamɔgɔ n'o ye équipe nationale entraîneur ye a ka gɛn ka bɔ a place la walima maa wɛrɛw ka ɲini ka fara a kan baara in bɛ se ka latilen cogo min na waasa min ye mondial 2022 ye o bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na o fɛɛrɛw ka tigɛ joona bawo ni nin taabolo ni a hakilina n'a ma ta bala k'a bɛ se ka kɛ sabu ye min ye supporter olu caman bɛ o bɛ salaya n'u salayala min ye anw ka équipe nationale ye a ka sanayɛlɛ ko dankari bɛ kɛ